Maayong aga naman sa imo liwat utod, updi naman ako sa pagpamalandong sang sininga pulong sa Ginoo. Magabasa ako diri sa Ephesians chapter 1 pakadto sa verse 10. Siling sang pulong sa Dios, sang una anay mga patay kamo sa espirituanon nga kabuhi tungod sang inyo paglapas kag mga sala. Sa sadto nga tion, ginsunod ninyo ang malaot nga mga paginawi sini nga kalibutan. Gintuman ninyo ang pangulo sang espirituhanon nga mga gumalahom sa kahawaan, ang espiritu nga karon nagagahom sa mga tawo nga wala nagatuman sa Dios. Kung sa bagay kita tanan kaangay sa ila sadto anay kag nagakabuhi kita suno sa aton tawhanon nga mga kailigbon, kag ginhimo naton ang mga naluyagan sang aton kaugalingon nga mga lawas kag mga hunauna sa aton makasala ang kahimtangan kita man dapat silutan tungod sang kaakig sang Dios subong sa ila tanan. Pero bugana kaayo ang kaluoy sang Dios kag dako gid ang iya gugma sa aton nga bisan mga patay kita sa espirituhanon nga kabuhi tungod sang aton paglapas, iya kita ginbuhi upod kay Kristo paagi sa kaayo sang Dios na luwas kamo. Sa aton paghiusa kay Kristo, Jesus ginbanhaw niya kita upod sa iya pagahom upod man sa iya sa kalangitan. Ginhimo niya ini agon mapakita sa tanan nga palaabuton nga panag-on ang bugana nga mga manggad sang iya gugma nga iya ginpakita sa aton kay Hesus Kristo. Tungod sa dako nga kaayo sang Dios maluwas kamo paagi sa pagtuo, hindi paagi sa inyo mga nahimo kundi bugay ini sang Dios. Wala sa inyo sang may magpabugal sini kay hindi ini bunga sang inyo kaugalingon nga mga pagpaninguha. Ang Dios ang naghimo sa aton nga manginamo kita karon kag sa aton paghiusa kay Kristo Jesus gintugan niya kita sa pagkabuhi agud maghimo sing maayo nga mga buhat nga iya nga nangadaan ginaman agud himuon naton. Now, utod sa siningaga, it is a great reminder again para sa aton nga ginatawag nga pagkabuhi bilang isa ka Kristohano. Although nga siling sampulong sa Ginoo ang initanan bugay sa Dios ang aton nga kaluwasan nga angkon, bugay initanan sa Dios nagikan ini sa aton nga Ginoo. Pero may natulaw pangdan kamo sa inyong mga tagsa ka mga kaugalingon. And many of us would admit that at a certain times in our lives, we have felt unimportant, incompetent, or rejected. It is like being on the outside looking in, nose pressed against the window, hands cupped around our eyes, admiring all the people who really matter. But abi mo utod tanahon ginaton sa aton nga mga tagsa ka mga kabuhi. We need to realize that a right view of ourselves is directly related to right view of God. Nga siling sa verse 10, siling niya, He made us. Dihon kita sa Dios nga manginamo kita sinisubong. For we are His workmanship according to Ephesians 2:10 sa katapusang bersikulo nga ginbasa naton, created in Christ Jesus. And He loves us. Palangga ta sang Dios utod, ginhigugma ta sang Dios. And John 3:16 naghambal, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amo kita sinakapalangga utod sang Dios, amo kita ginigugma sang Dios, ginsakripisyohan kita ang sang Dios. When God is the most significant person in our life and we respond in gratitude for what we mean to Him, that aching emptiness in our souls gives way to the warmth and acceptance of love. Tandaan mo utod nga kung may ara ikaw nga nabatyagan nga you are feel unloved or unlovable, tandaan mo palangga ka sa Diyos, ginhigugma ka sa Diyos. So ang pinaka pamangkot na lang sa siningaga, how we respond to God's love.
Of course, amo ginang pamangkutunay mo sa imong kagalingon, paano ako maka-response sa gugma nga ginpatuhoy sang Dios sa akon. Okay? So amo na nga tukibo naton, alagad kita sa Ginoo. Tuon kita sa pulong sa Dios sagud may baluan pagid naton, matungkad pagid naton ang gugma sang Dios para sa aton. Again utod bilinan ta ka sa sini nga morning, when you are feeling low, remember that God thinks highly of you. Dayawon kitang Ginoo sa siningaga. God bless you utod, gabay kang Ginoo magaupod sa imong activities kag sa kun ano man ang imong lubrahon sa siningaga. Nagahangyo gid ako sa Dios nga maging produktibo ang imong adlaw, mag-intap ang ining adlaw nga butas ang pagpakamaayo gikan sa Dios. God bless you and good morning.